बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से अहम तरीन वाज़े और दो टोक एलामिये के बाद, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इस एलामिये के बाद इमरान खान साहब ने कौम से हंगामी खिताब किया है और इस एलामिये के बाद इमरान खान ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। यह ऐलान बहुत वाज़ेह है क्योंकि अब जलती पर तेल पड़ चुका है। कल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा है और इस तरह का खदशा इससे पहले इमरान खान ने एक मरतबा पहले भी इस तरह के खदशे का इजहार किया था और वो इस्लामाबाद में गिरफ्तार हो गए थे। अब कल यानी कि जुमेरात के दिन इमरान खान साहब दोबारा इस्लामाबाद जा रहे हैं और इस दिन इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ एक अहम तरीन इशाइया जहांगीर तरीन के एजाज़ में अलीम खान के घर पर हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नाम जो अहम तरीन लोग थे उनमें से कुछ बहुत चीदा चीदा नाम जो हैं, जो कोई जाते हुए रो रहा था, कोई कहता था कि मेरे माथे पे गोली मारोगे तो मैं इमरान खान का साथ छोड़ूंगा, उस एलामिये की तस्वीर के अंदर वो सारे के सारे नज़र आ रहे हैं और उन सब के हवाले से भी तफसीलात हैं। और जहांगीर तरीन कल 5 बजे यानी कि बरोज़ जुमेरात 8 जून शाम 5 बजे अपनी सियासी जमात का ऐलान कर सकते हैं। और उससे पहले ये जो इशाइया है ये बहुत वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है। इसमें कौन कौन सा बंदा गया है, कौन कौन इसमें शिरकत करके इमरान खान से बगावत करके जहांगीर तरीन की जो पार्टी है जिसके लिए बहुत से नाम थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाह का नाम डिस्कस हुआ, उसके अलावा पाकिस्तान इंसाफ पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, अब इन्होंने फाइनल जो नाम किया है अभी तक वो है इस्तेहकाम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में ये इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, ये स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और इनके नज़दीक ये इनका एजेंडा नंबर 1 होगा। अब एक जानिब आप ये देखें कि पाकिस्तान की अफवाज में ये सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने रख देता हूं क्योंकि सिचुएशन एक मरतबा फिर टेंस हो चुकी है, बल्कि टेंस नहीं, इस सिचुएशन को इंटेंस कहना चाहिए क्योंकि अब जो खेल है वो एक मरतबा फिर बिल्कुल अपने जो पारा है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और जब पारा हाई होता है फिर कुछ भी हो सकता है। एक जानिब पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से जो स्टेटमेंट आई, मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले 2 वीलॉग्स के अंदर कि जितने सहाफ़ी हैं, जितने तज्जियाकार हैं, नॉट जस्ट मी, एवरीवन इज सेइंग कि जी एंड दिस इज द एंड ऑफ इमरान खान, यानी नो निगोशिएशंस, कोई बातचीत नहीं, कोई अगर मगर नहीं, कोई बचत नहीं, कोई रियायत नहीं और सीधा सीधा जो है इमरान खान को क्रश करना है। ये इनडायरेक्टली इसके अंदर से मतलब जो है वो अखज़ किया जा रहा है कि जी 9 मई के वाक़यात जो हैं उनमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इसमें मेरी ज़ाती तौर पे मुअद्दबाना गुजारिश जो होगी इदारों से वो एक बड़ी वाज़ेह गुजारिश है और एज अ पाकिस्तानी जो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि 9 मई को जो कुछ हुआ, और मैं उस दिन भी ये बात करता था, मैं आज भी नाज़रीन कराम ये बात करता हूँ कि जी 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था क्योंकि उस दिन 2 ऐसे विजुअल्स मैंने देखे एज अ पाकिस्तानी, एक नौजवान के तौर पे जो शायद मैं कभी ना देखता तो शायद अच्छा होता। एक, किस तरह पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और मकबूल तरीन सियासी रहनुमा को व्हील चेयर से उठा के घसीटा गया, गिरफ्तार किया गया, कमांडो ऑपरेशन की एक जो परसेप्शन गई वो बहुत गलत था। और उसके बाद तो उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे मनाजिर के भाई हमारे कोर कमांडर लाहौर के घर में, हमारे PF बेस मियाँ वाली में, हमारे ISI का जो ऑफिस है फैसलाबाद में, या हमजा कैंप है, या फिर GHQ का जो गेट है, या फिर दीगर जितने मकामात हैं, या शोहदा की यादगारें वहाँ पर जलाओ घिराओ, उसने हमारा दिल तोड़ा है। हम कौन सा भाई उसे, और मैं ये समझता हूँ कि अगर तो आप इसमें कार्रवाई करने जा रहे हैं तो फिर अगर ये बात कही जाती है कि कोई माफ़ी नहीं है तो IG पंजाब ने जो कॉल्स का एक वो पूरा चार्ट रिलीज़ किया था तो उसमें बहुत से ऐसे नाम थे जो गिरफ्तार हैं या जो रोपोश हैं क्योंकि कोई माफ़ी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जो PTI को छोड़ चुके हैं और वो आज़ाद फिर रहे हैं, वो इशाइयों में भी शिरकत कर रहे हैं, वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। अगर तो आपने अक्रॉस दी बोर्ड इंसाफ करना है और आपको ये लगता है रियासत पाकिस्तान को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पुलिस को जो इस वक्त जारी बात है फोर फ्रंट पे ये गिरफ्तारियां करी, अगर आपको ये लगता है कि ये सारे कसूरवार हैं और ये एक बहुत बड़ा सानहा है और इस सानहे की माफ़ी नहीं होनी चाहिए,
پھر ایک نقطہ ہے کہ پھر ان لوگوں کے لیے بھی معافی نہیں ہونی چاہیے جو پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کریں. مطلب ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ میں پی ٹی آئی, تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ دوہرا معیار جو ہے پھر یہ نہ نظر آئے. اگر یہ دوہرا معیار ہوگا تو اس سے یہ کیس بھی کمزور ہوتا ہے. پھر یہی لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف پولیٹیکل انجینئرنگ اس کا مقصد ہو سکتا ہے. جو پی ٹی آئی کو چھوڑے گا اس کے لیے بچت ہے, اس کے لیے سب کلیئر ہے, اور یہ صرف اور صرف ایٹ 1%, دس آل از ایمڈ ایٹ 1%, ون انڈیویجول جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک جانب یہ سب کچھ ہوا اور رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس داغ دی. رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے پوچھنا چاہیے کہ 9 مئی کے آرکیٹیکٹ آپ نہیں تو پھر 9 مئی کے انسیڈنٹ کا آرکیٹیکٹ اور کون ہے؟ پورے 1 سال زمان پارک میں منصوبہ بندی کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. 9 مئی کے ذمہ داروں کے غیر ملکی ایجنسیوں سے رابطے تھے. یہ کوئی ہجوم نہیں, چند لوگ تھے جنہیں باقاعدہ تربیت دی گئی تھی. ایک شخص اشاروں میں اس قسم کے رد عمل کی باتیں کرتا تھا. یعنی عمران خان صاحب جو یہ بات کرتے تھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں میں ان کی ریڈ لائن ہوں, اور عمران خان صاحب کے رہنما کہتے تھے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اور پھر اگر یہ ریڈ لائن عبور ہوئی تو ہم وہ کریں گے جو آج تک نہیں ہوا. تو یہ وہ ان کی مراد ہے کہ جی ان اشاروں میں بات ہوتی تھی. 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے, یہ کہنا ہے رانا ثناءاللہ کا. انفارمیشن کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ سب کچھ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی آواز میں ہے. 9 مئی کے واقعات سے متعلق عمران خان کی گفتگو موجود ہے, اور ایسی گفتگو ہے عدالت بھی شاید کہے ثبوت کو تو ان کو ان کیمرہ ریکارڈ کیا جائے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی گفتگو بھی موجود ہے ہمارے پاس جس کے ذریعے 9 مئی کے واقعات کے آرکیٹیکٹ کے طور پہ عمران خان کو ثابت کر کے کہ وہ 9 مئی کے انسیڈنٹس کا آرکیٹیکٹ تھا, تو عمران خان جو ہے انہیں وہاں پہ اریسٹ کیا جا سکتا ہے. اور آلدو اگر آپ اس بات کو مان لیں جو پاکستان کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے, اس سے پہلے پاکستان کا وزیر دفاع یہ کہہ چکا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی فوج میں بغاوت اور پاکستان میں بغاوت کروانا چاہیے. اور پھر آپ اسی ایکویشن کے اندر فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کو ڈالیں. اس سے پہلے کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ وہ بڑا امپورٹنٹ تھا, وہ جو اسپیشل ہوئی تھی کور کمانڈر کانفرنس, پھر آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کا اعلامیہ, پھر آپ کی وفاقی کابینہ کا اجلاس, اور اب فارمیشن کمانڈرز کانفرنس. اب اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے اس اعلامیے کے کچھ ہی دیر کے بعد عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب بھی کیا ہے, اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ جیل اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں, لیکن کبھی بھی اس ظلم اور طاقت کی حکمرانی کے سامنے نہیں جھکوں گا. آپ سب کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب نے بھی اس کے آگے نہیں جھکنا, یعنی کہ آپ نے اس ظلم کے آگے اور اس طاقت کی حکمرانی کے آگے کسی بھی صورت نہیں جھکنا, اور آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. میں آتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ کیا تھا, جہانگیر ترین صاحب کا جو ماجرا ہے وہ کیا تھا, لیکن اس سے پہلے آپ ذرا یہ سن لیں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر کیا رائے رکھتے ہیں, اور انہوں نے اس سب کے اوپر جو اپنا رد عمل دیا ہے. 2 منٹ کا کلپ ہے کیونکہ ظاہری بات ہے میڈیا بلیک آؤٹ ہے, اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ کسی بھی طرح کی آواز جو ہے اسے دبانا کبھی بھی حل نہیں ہوتا. فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے ہر شخص کو اپنا موقف سامنے رکھنے کی, اور میرے ویلاگز نارملی یہی ہے کہ میں آپ کے سامنے ملٹری کا موقف بھی رکھ رہا ہوں, خان صاحب کا موقف بھی رکھ رہا ہوں, تاکہ ایک بڑی براڈر پکچر جو ہے نا میکرو لیول پہ آپ لوگ چیزوں کو خود انالائز کر سکیں, خود جج کر سکیں. میں تو آپ کے سامنے چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی رکھ سکتا ہوں, کہ آپ کو میں کوئی وہ اپنی ججمنٹ نہیں دوں گا, وہ نافذ نہیں کرنا چاہتا, میری عادت نہیں ہے. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگ خود اپنی اوپینین فارم کریں جب ان کے سامنے ریئل فیکٹس جو ہیں وہ ایز اٹ از رکھے جائیں. آپ ذرا خان صاحب کی یہ گفتگو سنیں. کہ میں تو جیل کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں, لیکن میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا. اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں آپ نے کبھی نہیں جھکنا, کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا, جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ ناانصافی کے نظام کو, ملک نہیں رہے گا. کوئی قوم نہیں سروائیو کرتی اس طرح. جس قوم کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ نہیں سروائیو کرتی. ہمارا ملک معیشت تو آگے گر گئی ہے نیچے, اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کو, ڈالرز باہر بھیج رہے ہیں, پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں, کیونکہ امید ہی چلی گئی ہے جس ملک کے اندر یہ حالات ہوں کہ جس کو مرضی پکڑا اندر کر دو, جس کو مرضی پکڑا آپ, عدالت بھی آپ کو چھوڑا, آپ کو اتنے وہ ظالم ہے کہ ان کو عدالتوں کی بھی فکر نہیں ہے. تو میڈیا کا ویسے منہ بند کر دیا ہے. میڈیا جو اتنی مشکلوں سے اپنے آپ کو آزاد کیا تھا میڈیا نے اسٹرگل کر کے پچھلے 20 سالوں میں, آج میڈیا کا حال دیکھیں, کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. سو اس لیے میں اپنی ساری قوم کو پھر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا. جب تک میرے ملک میں حقیقی آزادی نہیں آئی میں اس کی جد و جہد کروں گا, جو مرضی کر لیں,
जेलों में डालें, जो मर्जी करें, धमकियां दें। सिक्योरिटी मेरी सारी ले ली है। जो मेरा सिक्योरिटी का जो चीफ था कर्नल आसिफ, वो गायब हुआ है। जो गाड़ियां थी, जो सिक्योरिटी की 2 गाड़ियां साथ जाती थी, उनको पुलिस उठा के ले गई है। यहां सारा जो हमारे साथ, जो अहमद नियाजी, जो भी लोग थे, सब छुपे हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर FIR कर दी है। और फिर ये समझते हैं कि शायद इसकी वजह से मैं इनके पास जाऊं और कहूं कि जी मुझे माफ कर दो कि मैंने आज़ादी की बात की थी, मुझे माफ कर दो। और मैं आप कौम को भी कहना चाहता हूं, कभी ना इस निज़ाम को कबूल करना। जिस दिन आपने इसके सामने अपना सर झुका दिया, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं रहेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन इकराम, आपने खान साहब की ये गुफ्तगू भी सुन ली। इसके साथ ही साथ खान साहब ने ये बात भी कही है कि मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है, मैं पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूँ कि ये मुझे फिर से पकड़ेंगे। और इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपनी गिरफ्तारी जो है उसका खदशा जाहिर कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान को माइनस करने और मुख्तलिफ सियासी जमातें एक नई पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो ओरिएंटेशन है पूरे की पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदलने के लिए बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। और मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि अलीम खान के घर पर जहांगीर तरीन के इशाये पर अली जैदी और इमरान इस्माइल भी मौजूद हैं। और इसके साथ ही साथ जो दूसरी तस्वीर आई है उसमें आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी। और इस सब के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात भी हुई है और इस खबर की तस्दीक भी हो चुकी है कि फवाद चौधरी साहब भी जहांगीर तरीन से मिले हैं। अली जैदी साहब ने जिस तरह बात कही कि भाई मुझे गोली भी मार देंगे तो मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, बड़ी अहम, बहुत बड़ी बात की उन्होंने। और जाहिर बात है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी कौम ने देखा, लेकिन ऑब्वियसली प्रेशर बहुत था। सियासत छोड़ने वाले लोग, आमिर कियानी साहब ने कहा मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, बहुत से लोगों ने कहा, फवाद चौधरी साहब तो सियासत से ब्रेक ले रहे थे 4 दिन, उन्होंने बस उसके बाद उनकी ब्रेक ख़त्म हो गई और उन्होंने उस वक्त कहा था कि मैं PTI जो है उससे राहें नहीं, खान से राहें जुदा कर रहा हूँ। तो अब लेट्स सी कि अब ये नया क्या ऐलान बनता है, क्या ये इस सब के अंदर सिचुएशन क्या बनती है, नई पाकिस्तान की पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप किस तरह से बदलता है। क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो अपने तई या अपनी सियासत या अपने नाम और अपने वोट बैंक के ऊपर नहीं, बल्कि वो किसी और चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा खुल के खेल रहा है और उन्हें बहुत सी चीज़ों की टेक हासिल है। और ऑब्वियसली जब आपको इस तरह की टेक हासिल होती है जो कि किसी दौर में ऑब्वियसली, अब ये बात तल्ख सही, लेकिन PTI को भी हासिल रही, तो फिर चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, चीज़ें बड़ी आपके लिए स्मूथ हो जाती हैं। ऑल्दो इमरान खान के साथ पब्लिक सपोर्ट थी, इनके साथ पब्लिक सपोर्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस जो है वो रहेगा। तो ये अभी तक की सिचुएशन थी जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।